Welcome back to Incoa News. A peaceful protest against railway double tracking in Welsau turned tense after local leaders, politicians, and activists brought a JCB and a crane to remove materials allegedly blocking access to homes. Heavy police deployment was made at this site to maintain law and order and prevent any untoward incident. डेप्युटी कलेक्टर इन्फॉर्म करून हांव डेप्युटी कलेक्टरा बरोबर हांगा आयला आता. सो ही इज डिस्कसिंग द इश्यू विथ द रेल्वे ऑथॉरिटीज. तांचे कितें सिवील डिस्प्यूट कितें आसा जाल्यार ही इज जस्ट चॅकींग इट दीस. वी आर वेटिंग फॉर द इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन कितें आसा. The locals are alleging that this is a trespass by the railway. See, I am not the right authority to answer your question. Because the Here, police we are here only to maintain law and order. We ask the people clear encroachment by the central government. We are asserting that Goa comes first, and this is just a trailer. You make our government will clear the whole thing, and we'll see that we'll protect heritage, not development that people don't want. Why there was police present in the private property? The police are trying to legitimize an illegality committed by the central government. This is a token sign of defiance, symbol of defiance by the locals to assert that Goa is ours. Goa doesn't belong to the railway. Welsau doesn't belong to the railway. The RVNL, the Surya Construction, they have encroached our land. This is our land. It is not their land. They do not have any papers. त्यांको papers काय ना दाखोवपा की हे तेंची land म्हणून. तिने already थिंगा काम काबार करून आता हिंगा येले. They are come this side. We do not want the double tracking. We do not want the code. If we want an ambulance or anything coming out over here, it won't be possible if they put another track. And it is not just one track that they will going to lay. I have heard that is going to be 4 tracks. So that means slow by slow they will encroach our land inside the property. This is also our property which we have already given, our ancestors have already given, and our papers are showing that our land is up to the railway track, the existing railway track which is there now. So the RVNL cannot tell us that it is not our land. The land that we are standing here today is our land. It is the land of the villagers of Welsau. We need to be here supporting these people here 24/7, 7 days a week, 365 days a year. Till then, this work should not continue. This track has not to be laid because they have already addressed it. If there's a funeral, how do we take our loved one? If there's a fire, how does the emergency services come? What do we do? What do the people do? If the government is not ready to listen, we are ready to throw the government out. आयज कितली वर्सां जाली हो सरकार आमकां चलयता. कितें गोंयच्या पासत केला. आमचे गोंयच्यो जमिन्यो काबार, दोंगर काबार, लो लँड्स काबार, शेतां काबार. तर ह्या सरकाराक तुमी आनीक चान्स दिवपाक जाता. बारीकशीन दा आमचें पाड घातलां गोंय. उरोंकूच ना आमकां कितें. म्हणटच I have come here, though my health is not okay, to support the people of Welsau. कर्नाटकान कितले पोर्ट्स आसा 9 पोर्ट्स आसा. एक फूंय त्या पोर्टार तुम्ही पावोया तुमचो कोसो आनी मागीर फूंय व्हरोंक जाय ते तुमचे स्टेटीन व्हरात. गोंयांत कित्याक काडटा. गोंयचे पाड कित्याक घालतात. लोकांचे जिवीत कित्याक काबार करूंक सोदतात. हांव मागता लोक गव्हर्मेंट निवडून हाडटा गोंय खातीर वावुरपाक, लोकांचे जिवीत सुदारपाक. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन डू जस्टीस. Fulfill your promises to the people of Goa and make sure that this track, the double track, South-Western Railway double track passing through Goa is cancelled. Our government has lost or has no mind, no proper planning, no scientific application. तांकां फक्त करप्शनाची गोडी लागल्या. हो वीस आमी मोडूंक जाय. And Mr. Pramod Sawant, you are not my chief minister. If you don't know how to protect your people, we don't know how to call you our chief minister. You need to come down to the ground and see the reality for yourself.
तुम्ही सगळ्या पावतात मिनती भितर आणि आमकां मागीर तुम्ही इंटिमिडेट करतात. टॅक्स पेयर्स मनी इज यूज टू इंटिमिडेट द व्हेरी टॅक्स पेयर हू इज सपोर्टिंग ऑल दीस थिंग्स. हाऊ इज द गव्हर्नमेंट रन? कित्याचेर चलयता तुम्ही शासन? भिके कोयतात. आमकां हे मातूय सारकें दिसना आणि हे घडणेचो आणि हे एक्विजिशन बेकायदेशीर आहा आणि हांचो खर निषेध आमी सगळे करतात. आमी गोंयचे गोंयकारपण जर आमी राखतले, गोंयचो एकवट आनी भावचार जर राखतलो जाल्यार सबंद गोंयच्या लोकांनी ह्या जाग्यार येवन सगळ्यांक प्रोटेस्ट करपाक जाय. हांव तर काणकोणच्यान तयार आसा, बाकीच्या सगळ्या लोकांनी येवपाक जाय आनी आमचे जे भावांचेर जो अन्याय जाला त्या आवाजाक आमी तेंको दिवन हो आवाज मोठ्या प्रमाणात करपाक जाय आणि सरकाराक दाखोवन दिवपाक जाय तुम्ही खंयच्याय भावाक जरी खंयच्याय जाती धर्माच्या भावाक जरी त्रास केलो जाल्यार गोंयकार म्हणून आमी सदांच मुखार आसतले म्हणून इतलेंच आमकां. आमचे बोलाक काबार, आमचे गांव काबार, आमचे सगळे काबार. आम नको आनी वाय गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इज बेंडिंग बॅकवर्ड्स. वी हॅव बीन टू रेल भवन एंड दे वर जस्ट स्माइलिंग एट अस. दे हॅड नथिंग टू से when we went there. They are saying you please go to your government of Goa. They are doing it. This land doesn't belong to us. They themselves have told us. So it is the government of onus is on the government of Goa. Let's not blame the center. This is Goa's issue. The government of Goa must come here to the people and hear them out, because that is the only access that is there for them, and that the access has been denied. रात्यान तांकां न्हिदो ना. आज आत म्हणटा सीएम म्हणटा गोर मोडपा नाय म्हूण. अरे तुगे घरा सायडीन तुगे ते एक 100 km/h गाडी वयताली, तुका न्हीद पडटली थिंगा राती. हांव गोंयकारां इच्छा तें जायत जाण म्हाका म्हणटा तें गोर म्हणाय न्हू, तूं कितें जाता तुगे गोर आहा थिंगा. अरे इट इज नॉट अबाउट माय थिंग, इट इज लव फॉर द लँड. बीजेपी म्हणटा की ते सरकार लोकां बरोबर आसा. हांव तांकां चॅलेंज करता, कम अँड स्टँड अगेन्स्ट द डबल ट्रॅकिंग विथ अस. तुमचे ब्लॉक कमिटीचे लोक हांगाच रावता, 2-3 किलोमिटरांनी रावता. तुम्ही हांगा येयात, टॉक अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट, स्टँड फॉर द पीपल. देन वी विल से that the BJP government is actually for the people. नाल्यार pack your bags and go out of the Goa, because 2027 people will show your place, because we don't want a government which will destroy. We want a government which will protect, because we all say the entire belt of Welsau, the entire belt of Goa, right from north to south, say enough is enough. तो सरकाराक मागता लोकांक आयकात, लोकांचें मन ओडतून घे. तुमी लोकां खातीर आसात, लोकांनी तुमकां मिरसून काडल्या. आनी हो कोर्सो जावं डबल ट्रॅकिंग न्हय हांगासरलोच वेलसांव, पण हांव नेसाय सांजवेळे आसलो थिंगा आख्खो बेल्टाक लोकांनी चडवड केल्या. लोकांनी हाचेर निशेध मारला. सरकाराक मागता लोकांचे आयकात. न्हूच हो इश्यू, दुसरे इश्यू आसा कारापुरुसान जशें जायते. लोकांक आयकात, लोकांक कितें जाय लोकांचें मन घेयात आनी फुडें पावलां मारा. ओनर बाबडो पेपर घेऊन किती परिस्थिती केल्या. ताजी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी गव्हर्नमेंटाची न्ही आणि कोणाची न्ही, ताच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टी खातीर रडटा तो. आणि बाबडो पेपर घेऊन भोंवता. हे सरकाराक दोळे उगडपाक जायना. कसले तर बारीक लोकांचे, सामान्य लोकांचे बीजेपी म्हणटा असल्या लोकांक हे सरकारान रस्त्यार हाडले, जगदीर हाडल्या. हांगासलो आमदार पोटले घेऊन गायब जाला. संकल्प आमोणकर डिफेक्टर, कुळसो नाका कुळसो नाका आमदार गेलो. उंचे प्रॉपर्टी तुमचो सर्वे नंबर कितें आहा? 74 ओके. तुम्ही तांकां ऑथरायज केला हे शेकरे हे करपाक, नितो करपाक? ना ना, हिंका आयज केला ते तुम्ही ऑथरायज केला? आम्ही ऑथरायज केला. ना ना. आज हांव खरें म्हणल्यार गोंयकारांक एप्रिशिएट करता की आज गोंयकारांनी ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराक दाखोवन दिलें की तूं जर तर आमच्या घरान जर घुसलो जाल्यार आमचे कडेन ताकद आसा तुका बुलडोज करून भायर उडोवपाची. आज पळय हे सिंबॉलीक आमी 4 ट्रिपी RVNLच्यो काडून ज्यो प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन घातिल्ल्यो ज्यो उडयल्या, ही आज ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराची भायर उडोवपाची सुरवात जाल्ली आसा. आणि रेल्वे म्हणटा की लँड तेंची, प्रायव्हेट ओनर म्हणटा लँड तेंची. आतां वॉट एसेटेन्स द रायट इज डॉक्युमेंटेशन पळय आसा तो ओनरा कडेन आहा आनी रेल्वे म्हणटा तेजी. सो जेन्ना मॅटर सबज्युडिस कोर्टान आसा तूं काम कसो करपाक शकता, दिस इज द बिग क्वेश्चन. हेजेर कळटा की सरकार इज टर्निंग अ ब्लायंड आयज. एडमिनिस्ट्रेशन, मामलादार या कलेक्टर is looking aside this thing. So it is very clear that हे सरकार collapse झालेलं आहे, administration collapse झालेलं आहे. So now it's the time for villages to take law in hand.